Lamsago takok tai bokok songno ani tei kaisa video bo tini ni video wngkha কয়েকটা job notification aro jaga tongo private job tei government job ni notification gini oro nugui mannai tama tama qualification nangnai tama tama post langjaknai aboni bagui nge puila chumi paisa jora video no naitongdi nge paso chung nailainai High Court of Tripura Agartala Nifasing tei tilangjaknai aro advertisement nong tiklaijaka 5 tarik December wo aro tongo advertisement nong 404/2024 nengui online application are invited in prescribed format available in the official website of the High Court of Tripura. Tripura ni official website aboni full details Simon nai aboni website ingka tac.nic.in o website oni rok visit khai nai full details nai mannai aro je mention khaijak tongo aro nailainai aro tongo 18 বছর থেকে 40 বছর 18 বছর থেকে 40 বছর এজ লিমিট আর বিসিঙ্গ এসটি এসসি রংনি বাগৈ 45 ইয়ার জরাতেই এপ্লাই খাই মাননাই 5 ইয়ার রিল্যাক্সেশন মাননাই আবনি বাগৈ লাস্ট ডেট ফর্ম ফিল আপ খাইনানি বাগৈ অনলাইন আবো ফর্ম ফিল আপ খাইনাই আবনি বাগৈ লাস্ট ডেট ওজাখা 6 তারিখ জানুয়ারি 2025 ni Salmari Jora aboni bagai post name ungka driver group C klainai abo group C ni amdar klainai driver na harjaknai ke aboni ungka Tripura High Court ni faising tei driver tilangjaknai aboni bagai age limit rojaka 18 বছর থেকে 45 বছর জরা তিনি ST ni bagai ke aro teibo vacancy details rojak tongo driver aro koita vacancy tong 7 ta vacancy tongo total aro ni bisingo unreserved candidate tongo 5 ta ST ni bagai ekta SC ni bagai ekta tei regular for fixed pay 03 ai hinai sajaka aro teibo pay of scale of pay rojak tongo first tongne entry pay 21,400 per month pay metric level tongnai 7 of TSCS ne rules onujai rajaknai 2028 ni rules by fixed pay tongnai 16,050 per month khaiwi genero busi mankhana per month salary pusuk mannai aboni bagai qualification nangnai must have passed class 8 pass angkhana apply khaimannai angke driving ni validity tongo nangnai hani sajaka driving license validity gnang driving license nangnai commercial ni driving license genero busi mankhana logebo class 8 pass nga nangnai tei driving license commercial ni driving license tonga nangnai hinai saklaijaka aboni bagai last date form application last date ojaka 6 tarik January 2025 jora angke official website ni rok thangui naimannai tac.nic.in angke ani video ni description no link rojak tongnai jagao ni rok click khainai full details naiwi mannai tei apply khai mannai eboni agulo chung teksa nailaisinai aro tongo job vacancy abongkha private job a reputed chartered accountants firm in urgently looking for experienced accountant audit assistant from commerce background with knowledge in Tally. Drop CV at Tax Agartala 1981
@gmail.com up to 14 December 2024 14 December 2024 jora apply khai manai aboni post angka accountant hayakeba audit assistant naharjaknai kaisa farm o angke aboni qualification nangnai commerce background commerce khaijak graduate hayakeba post graduate khaijak nangnai commerce na teiwi angke tei knowledge tong nangnai tally ni knowledge Gawane bagai jara interest hayakba candidate milijak tongnai rok neroni CV send khaidi hini sajaka kaisa email ID o tax agartala 1981 @gmail.com o email ID o neroni CV send makhainai biodata send makhainai eboni aglo changnai lefinai aro tango driver আবশ্যক আরো বাহিনী ড্রাইভার নাহারজাকনাই আগরতলা শহরে পারিবারিক গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক যোগাযোগ করুন 9436541990 ও নম্বর যোগাযোগ খাইতে হিনে সেজাখা কাইসা পরিবারনি গাড়ি পার্সোনাল গাড়ি চালাবানি বাগै ড্রাইভার নাহারজাকনাই যারা ইন্টারেস্ট দংনাই রক দাইতে খাইবি কল খাইদি 9436541990 ও নম্বর Boni agalo chungnai lefinai aro tango haini hai Tripura Judicial Academy ni paising tei notification lama pika nursing Agartala Tripura work line recruitment advertisement nong 01 of 2024-25 ni bagai post ngai research associate na hajak nai Tripura Judicial Academy ni faising tei abongka contract khaiwi contractual aro tango application invite purely contractual khaiwi na harjaknai aboni bawi full details ni rok nai mannai tja.tripura.gov.in website nirok thangai kaham khanai mannai tei hayakeba or tangfiu tac.nic.in or jaga bo haina nai manpinai puila jeng nai mani High Court of Tripura ni hajeng tei notification lamo mani driver or jaga ni haina or bo haina website rojak tongo full details khaiwi rojak tongo post ni tongo first research associate civil law naharjaknai একটা পোস্ট আপনি বাগৈ মান্থলি স্যালারি টংনাই 60,000 রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ক্রিমিনাল ল ni বাগৈ একটা পোস্ট 60,000 খাই পার মান্থ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট কনস্টিটিউশনাল ল ni bagai একটা ভ্যাকেন্সি আপনি বাগৈ ভাইনা 60,000 পার মান্থ খাইबै rejaknai abo angka contractual basis kai tilangjaknai genderang ni bai belai ni koktoma kaham jara law porenai rok ni bagai law degree khaijak aboni bagai date of publish angka 6 December 2024 ni simi last date rojak tongo 26 December 2024 jora Sarik ni 5 tamane jora last date apply khai mannai eligibility criteria rojak tongo postgraduate degree in law ni degree khaithani o postgraduate khaijak nangnai 55% mark toyui tei undergraduate ni bagai hingkha LLB minimum 55% mark abo bhaina ke age limit rojak tongo nationality age limit maximum 32 years jaratei apply khai mannai abo bhaina citizen of India ni jara India ni citizen nganang hini sajakha nirok details saimana bagai o website thangai nirok nailadi aro website rojak tongo tja.tripura.gov.in hayakhe application number
email number ari website number tac.nic.in o website o thangui nirok full details naiwi mannai. Getini video asok nangnai video no jadak like khai di share khai di tei kotal nai tongkha subscribe khai di jotno hambai.